أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, on se rapproche du départ. نقترب من الذهاب والحمد لله فنذهب بإذن الله وبقدرته grâce à Allah Azza wa Jal. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, Allah nous protège demain hein, pour le test PCR. Inch'Allah, les miséricordieux. Inch'Allah. Rabbi Rahman. Inch'Allah. Latif. يعرف مشاعرنا. Il sait très bien que voilà. Nos intentions et c'est difficile, c'est vrai, on accepte, mais c'est difficile, ça reste toujours difficile. Hein? Inch'Allah qu'Allah nous préserve. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très 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 important concernant les préparatifs, l'isti'dad. اسمه قطع العلائق, la rupture des attaches. فمعناه ما معنى رد المظالم مع الناس. Donc il faut entendre par cette expression la réparation des injustices. متعارك مع واحد ثم خصومة تسامح معه. Tu dois régler donc tu dois réparer les torts. Si tu as commis une injustice envers quelqu'un, demande-lui pardon. Si quelqu'un a commis du tort envers toi, pardonne-lui. C'est difficile, fais dua pour lui. Qu'Allah lui donne le paradis. Ça va t'aider, Inch'Allah, à pardonner. Ah, ça, c'est très important. Souhaite-lui le paradis. Menez-le le jannah. ادعي له تشوف بعد قلبك يصفى شوي شوي. Petit à petit, Inch'Allah, ton cœur sera purifié. Le repentir sincère vers Dieu, exalté soit-il, en exclusant toutes les désobéissances. واحد مثال يدخن يسأل ربي عز وجل يقول له يا ربي عاوني على التوبة من هذه المعصية. Je fume par exemple, je donne toujours un exemple. Aide-moi à ne plus fumer. Donc, tu décides, Inch'Allah, de couper. C'est ça la rupture des attaches. كل ما يخليك يفرينيك على السفر, toute chose qui te freine, t'empêche de voyager, tu essaies de la couper. فقال والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصي. خلاص. فكل مظلمة علاقة وكل علاقة مثل غريم حاضر متعلق بتلابيبه ينادي عليه ويقول. شبه الإمام هنا المظلمة بشريك مع الشركة أنت وياه وخذيت له فلوسه فباش يشد بخناقك كما نقولوا احنا. هذا هو المظلمة يعني. Toute injustice représente un lien comme une corde attachée au cou, et tout lien est comme un créancier insistant qui s'attache au collet du débiteur en le sollicitant par ses propos. يعني كأنه يقول له, كأنه يناديه يقول له إلى أين تتوجه؟ وين ماشي؟ أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره في منزلك؟ أنت ماشي لربي ومضيع حقوق الناس في هنا. Donc vers quel lieu tu te diriges-tu? As-tu le dessein d'arriver au temple du roi des rois alors que tu transgresses son commandement dans ta demeure? ومستهين به ومهمل له, ضيع الأمر, et que tu le dédaignes et le négliges. يعني هذا نحن أخويا رياض وأختي حنان وفريدة on cherche la عمرة de l'excellence. مش عمرة هكاك وبرا هاني عملت عمرة. عليش واحد يضيع في وقته وفلوسه ويرجع من بعد
بحصاد قليل. Pourquoi? Donc vous voyez les filtres là, les difficultés, les obstacles qu'on a franchis. D'accord? Alhamdulillah. Donc vraiment, on doit faire de notre mieux, Inch'Allah. On essaye, Inch'Allah. ربي يقوينا إن شاء الله، ربي يعيننا إن شاء الله، هو المعين سبحانه. أولا تستحي أن تقدم عليه قدوم العبد العاصي فيردك ولا يقبلك؟ وقلنا هناك لبيك وهناك لا لبيك. نحب احنا نمشي مقبولين. On veut être agréé. N'as-tu pas honte de te présenter à lui, Allah, comme un serviteur désobéissant? Car Dieu te repoussera alors sans t'agréer. يكون الإنسان يعني جاهز. Tu dois être prêt sur tous les niveaux, pas seulement le viatique matériel. مش الزاد المادي فقط، الزاد المعنوي، تنظيف. Tu dois être propre, pur. فإن كنت راغبا في قبول زيارتك فنفذ أوامره ورد المظالم وتب إليه أولا من جميع المعاصي. Si tu désires l'acceptation de ta visite, exécute ses commandements, répare les torts commis et réponds-toi préalablement auprès de lui de toute désobéissance. هي فرصة لتجديد الحياة، لتنظيف الحياة من كل السوابق العدلية. Donc c'est une occasion pour vraiment avoir un casier judiciaire vierge إن شاء الله. تنظيف على حتى من بعد الإنسان في العمر متاعنا خلاص الآن بدأ العد التنازلي. On doit préparer notre départ comme on a dit. Et alhamdoulilah, l'Umrah c'est une occasion pour se purifier. Ghassil tem. Coupe la tâche de ton corps qui te retient en arrière pour l'orienter vers lui par la face de ton corps comme tu te diriges vers son temple extérieurement. شوف الصورة ما أجملها هنا. وقت علاقة قلبك عن الالتفات إلى ما ورائك قلنا من المظالم ولا من أي أشياء لتكون متوجها إليه بوجه قلبك كما أنت متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك. يزم قلب وقلب، الظاهر والباطن كله متوجه إلى الله. أما الظاهر متوجه إلى الله والقلب مجدود بالعلائق للوراء مشكلة. Si le corps est orienté vers Allah Azza wa Jal, alors que le cœur est accablé par les injustices, par les péchés, donc il faut libérer le cœur déjà et ensuite l'orienter vers Allah Azza wa Jal. قال حاجتين، حاجات مع الله، il y a des péchés entre nous et Allah, ça on doit faire le repentir. Relation verticale. Et la relation horizontale avec les gens, il faut pardonner. Pardonner tout le monde et demander le pardon. فإن لم تفعل ذلك لم يكن من سفرك أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلا النصب والشقاء وآخرا إلا الطرد والرد. C'est sérieux. Si tu ne te comportes pas ainsi, tu ne retireras de ton voyage que fatigue et tribulation, et ensuite l'exclusion et refus. يعني كأنه واحد مش يضيع وقته يتعب في روحه بالفارغ وفي الآخر يرجع بخفي حنين. فالواحد يجتهد وليقطع العلائق عن وطنه قطع من انقطع عنه وقدر أن لا يعود إليه وليكتب وصيته لأولاده وأهله. Qu'il coupe donc les attaches avec son pays résolument et qu'il se détermine éventuellement à ne plus y revenir. تخيل إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، qu'Allah préserve tous les pèlerins. Imagine, tu reviendras jamais ici en Suisse. Donc prépare-toi comme si c'est le dernier départ, le grand départ. هو هذا الغاية، هي سيميلاسيون الحج لعملية
هي عملية تمثيلية للموت. C'est une simulation du grand départ. ترى هاك حي تو عيش ترى الموت كيف تنجح. Il faut réussir sa mort si je peux dire. فالإنسان إن شاء الله يجتهد إن شاء الله ونحاول ونغتنمه. والله on doit profiter de cette occasion. والله قد لا تتكرر. On ne sait pas. Vous voyez la situation. L'instabilité il est partout. ما نعرف إلى الغد وما نعرفوش. والله سبحان الله رياض يحضر في الليست داتونت إذا في واحد بوزيتيف كذا الله أعلم. الرجوع الله أعلم. لو رتوغ الله أعلم. فالإنسان الحمد لله ربي اختارنا والله العظيم نعمة. c'est une grâce d'Allah عز وجل. قلت أنا سبحان الله 19,000 حالة كوفيد لنا والعالم شاعلة فيها الفاريونت هذه جديدة وإحنا ربي كتب لنا نمشيو العمر إن شاء الله. صح ولا؟ إن شاء الله بإذن الله. نحن نأمل في الله عز وجل. الله أملنا في الله بإذن الله. Donc j'ai dit dans ces circonstances malgré 19,000 cas ici en Suisse, dans le monde c'est partout, il y a des confinements dans quelques pays et malgré tout ça Allah nous a ouvert sa porte et la porte de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi sharaf azim, farha ونعمة. لعل إن شاء الله تكون هذه أحسن عمرة. Peut-être c'est la meilleure. Inch'Allah. Donc il a dit écris ton testament. Ça c'est important. Tu dois avoir ton testament. C'est marqué les dettes, c'est marqué tes commandements pour tes enfants, pour ta femme, pour tes proches. Ça c'est important. C'est de toute façon c'est une recommandation même en dehors du voyage. Qu'il rédige son testament en faveur de ses enfants et des siens, car le voyageur et ses biens sont en danger, excepté lorsque Dieu, gloire à lui, les préserve. Qu'au moment de rompre les attaches pour le voyage du pèlerinage, il soit conscient de la rupture des liens pour le voyage de la vie future. كما قطعت العلائق بالوطن والأولاد وخلاص ودعتهم كذلك استعد لتودع الدنيا. صلوا صلاة مودع. Tu dois préparer de dire l'adieu pour ce bas monde quand tu quittes ton pays. وليقطع العلائق عن وطنه قلنا فإن المسافر وماله لا على خطر إلا من وقى الله سبحانه. وليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج والعمرة قطع العلائق لسفر الآخرة فإن ذلك بين يديه على القرب. Donc qu'il soit conscient de la rupture des liens pour le voyage de la vie future. Or c'est une affaire imminente. قتاش الموت الله أعلم. On ne sait pas exactement quel moment elle viendra. وما يقدم من هذا السفر طمع في تيسير ذلك السفر. يعني السفر هذا تاع العمرة نرجو به أن ييسر الله به علينا السفر إلى الدار الآخرة. لماذا؟ لأنه في حسنات والحسنات ستوضع في الميزان فتثقل كفة الميزان. فالسفر هذا سيعيننا في ذلك السفر. Ce voyage va nous aider Inch'Allah dans l'autre voyage. Ce qui est primordial en ce voyage, c'est de vouloir rendre facile l'autre voyage vers l'autre demeure. Donc, tu vas recevoir des hasanat, des bonnes actions qui vont, Inch'Allah, rendre ton plateau des bonnes œuvres plus lourd. Plus lourd. Alhamdulillah. هذا هو المعنى المقصود. فهو المستقر وإليه المصير. فهو المستقر وإليه المصير. Donc la vie de l'au-delà, l'autre demeure est lieu de séjour fixe, car vers Dieu est le devenir final. هذا كله إلى زوال. فلا ينبغي أن يغفل عن ذلك السفر
عند الاستعداد لهذا السفر. وانت تستعد للسفر ما تنساش السفر الاخر. Tu ne dois pas oublier l'autre voyage en se préparant pour ce voyage. Il ne convient donc pas qu'il soit négligent au sujet de son ultime voyage au moment de la préparation de ce voyage ici. L'autre voyage, c'est aller simple. صحيح ولا؟ صحيح. حتى هذا الله أعلم. أكيد. وظيفة الإنسان ضعيف. لكن يعني نعمة الإنسان إذا ربي توفاه في المدينة مع رسول الله أو في مكة. Si Allah prend nos âmes à Médine ou à la Mecque, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Voilà, ça c'est le premier parti. Maintenant, tout le monde pose les questions, qu'est-ce qu'on doit amener avec nous? Alors, le viatique ou les provisions. Alors, il y a bien sûr, il faut préparer son viatique, mais il ne faut pas oublier le vrai viatique qui va nous accompagner après la mort, à savoir la piété. هي التقوى. وأما الزاد فليطلبه من موضع حلال وإذا أحس من نفسه الحرص على استكثاره. الإنسان يحرص على أن يكثر من الزاد وطلب ما يبقى منه على طول السفر ولا يتغير ولا يفسد قبل بلوغ المقصد. يعني تحرص على أنه تاخذ زاد، مثال بسيسة ما تفسدش، تاخذ حاجات ما تفسدش، صح ولا؟ قال كنت تحرص على هذا، لا تنسى أمر آخر، فليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر. يعني الزاد فيه لازم يكون أكثر، وأن زاده التقوى، وأن ما عداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الموت. الماكلة والشراب وكله مش تنفعك في القبر، والزوجة والأولاد والشغل والسيارة كله لن يرافقك في القبر، لن ترافقك إلا التقوى. إذا عندنا الزاد في الدنيا لازم يكون عنده صالير، لازم يخدم، لازم يكون. Donc tu devras travailler, tu devras avoir un toit, tout ça. Ça c'est bien, mais ça c'est le viatique pour le bas monde. Hein? D'accord? Et c'est un voyage qui dure 70 ans, 80 ans, 3 ans, Allahu A'lam combien ça dure. Alors que le voyage vers la vie de l'au-delà, il est vers l'éternité. Et le viatique, c'est la piété. Donc tu dois préparer aussi tes valises spirituelles. تحضر الحقائب الروحية ومحلها القلب. Donc le récipient c'est le cœur. Donc il faut emplir le cœur par taqwa, الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, الصلوات, قيام الليل, الذكر, l'invocation d'Allah, veiller la nuit, la lecture du Coran, l'aumône. هذا هو الزاد, زاد التقوى. الإحسان إلى الناس, la bienfaisance envers les gens, envers les pauvres, les orphelins. هذا الذي ينفع بعد الموت. Ça c'est le viatique utile après la mort. Que le pèlerin cherche à se procurer le viatique. Le viatique c'est يعني Z, le viatique c'est les provisions, d'une manière licite. S'il ressent en lui le désir d'en augmenter la quantité, qu'il recherche les biens qui se conservent pendant toute la durée du voyage et qui ne s'altèrent pas ni se corrompent avant qu'il n'atteigne le but. Qu'il se rappelle alors que le voyage de la vie future est plus long que celui-ci et que son viatique est la crainte révérentielle. Qu'il se souvienne aussi qu'hormis cette crainte pieuse, ce qu'il croyait être son viatique lui sera défaut au moment de la mort et le trahira sans demeurer avec lui, comme les aliments périssables qui se gâtent dès les premières étapes du voyage, de sorte qu'à l'heure du besoin, il ressentirait désemparé et diminué sans pouvoir y remédier. كما الإنسان إذا ما كانش عنده التقوى لما يتيح بيه في الصحراء يجي يضرب على الزاد ما يلقاش. نفس الشيء إذا واحد وصل للموت وحل لي فاليز ما لقاش التقوى مشكل. Donc si tu arrives à la mort et tu cherches le temps viatique qui est la crainte révérentielle ou la piété et tu ne la trouves pas, ça sera un problème.
Comme le voyageur dans un désert. Imagine, hein, il arrive au milieu du désert, il ouvre son viatique et il trouve des aliments périssables. فلا بد من الإخلاص. التقوى الأعمال خالصة. Donc, les actions, il y a beaucoup des actions. Il n'y a que celles sincères qui vont t'accompagner. كما الغذاء الصالح هو الذي يفيدك في الصحراء. الأعمال الخالصة هي التي تفيدك في القبر. Les actions sincères sauront être utiles pour toi dans ta tombe. Qu'ils prennent bien garde que ces actions qui constituent son viatique, les bonnes œuvres, pour la vie future, ne l'accompagnent pas après sa mort, car il pourrait les dénaturer par les souillures de l'ostentation et par les désordres causés par les imperfections. شنو الذي يفسد طعام الآخرة وزاد الآخرة؟ الرياء، الشهرة. هاني معتمر، هاني عملت عمرة، هاني ما شاء الله نفرح بروحي. وإلا l'imperfection، التقصير، تي برا بركتي باكلي وكوش هذه بعد هي سي فيني، هي نرجع لحياتنا وسي فيني. هذه ربي يعلم. دونك قال فليحذر وأن زاده التقوى وأن ما عداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الموت ويخونه فلا يبقى معه. الأعمال هذه اللي باكلي ومشي سنساه ومخلطة فيهم الله لا يقبل إلا طيبا. هذاك علاش احنا نجتهد ونحضروا في رواحنا باش ربي يعطينا هو التقوى. سلوي كي ندون التقوى إن شاء الله. كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى وقت الحاجة متحيرا محتاجا لا حيلة له. كي تطيح en panne ما تنفعك كان أعمالك الصالحة الخالصة. Si tu tombes en panne, il n'y a que les actions sincères, pieuses, qui vont te dépanner. واضح؟ فلذلك الإنسان يحرص على الإخلاص في العمرة هذه وفي كل شيء، في كل أعماله. فليحذر أن تكون أعماله التي يزاده إلى الآخرة لا تصحبه بعد الموت. Fais attention, il ne faut pas que cette umra ne sera pas ton viatique dans la vie de l'autre. يلزم العمرة هذه تكون في الزاد متاعك إن شاء الله. إن شاء الله. بل يفسدها شوائب الرياء وكدرات التقصير. هذا هو اللي يفسد الطعام. وقت تعرف كل الطعام يفسد بحاجات البكتيريا. Les bactéries peuvent altérer les aliments, d'accord, et les rendre périssables. La même chose, les impuretés comme l'ostentation, ou le manquement, le dédain, la négligence. تهي شنو تهي كان نكملوا في ساعة شنو هذايا الطواف. هيا نعم on va faire الطواف vite fait. Oh j'ai fait la umra, il y a des gens qui disent ça. J'ai fait la umra en 2 heures. هي اولمبياد هي ريكور مونديال. احنا نلوجوا يعني نحب نتمتعوا احنا. هذا يا ربي سبحانه وتعالى نحب نقعدوا بحذاه. احنا ماذا بينا وكان عندنا الصحة وعندنا القوة ما نقفش على الطواف. ساعات الواحد متعب هكا ساعات فاتيكي. لكن ان شاء الله خير ان شاء الله على كل حال كل المسلمين على خير كل المسلمين. Mais attention, donc c'est des fois la préparation est très importante. استعداد يخليك تقدر la préparation te permettra inchallah de bien estimer la grandeur de la umra. والله أمر عظيم أمر عظيم. وكل علاقة بالله عظيمة. Tout lien avec Allah Azza wa Jalla on doit l'estimer. الصلاة أي عبادة أي عبادة. فالحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نتوقفوا هنا. المرة الجاية نحكيوا على الطائرة. تطلع في الطائرة فيش تفكر. Quand tu prends l'avion, tu penses à quoi? Si tu ne penses pas à toutes ces choses-là qu'on va mentionner, tu vas regarder Boeing, Drashnoa, le repas, tu vas attendre. Futilité, 6 heures dans l'avion.
وقتاش باش نوصلوا كال فيل واش اللي فيها أنا؟ هذه زادي في الآخر ça va me servir dans la tombe tout ça c'est des détails تقول باش انا نعمل في الطايره عندي برنامج جي ان بروغرام de lire un جزء pour ceux qui ou bien 2 جزء pour ceux qui arrivent à lire plus 3 جزء voilà un programme 6 heures si je suis fatigué je dors pas de blabla احنا لهنا متوجهين الى الله عز وجل c'est pas un voyage touristique mondain مش attention la curiosité هذه خليوها pas de curiosité والله تو نمشي نكتشف نو مش هذا سي با سا وبعد تكتشفها في ساعتين واش باش تعمل في 9 ايام الباقي باش تولي ملل si c'est vraiment la curiosité tu vas découvrir الحرم c'est une mosquée et la Kaaba c'est aussi la même chose voilà c'est une construction et après il est 9 jours après tu vas faire quoi le cœur il faut voir ça et vivre ça avec le cœur Inch'Allah بحول الله احنا علاش نحرص على الاستعداد باش ربي ينظر لنا بعين الرحمه قول لهم والله تعبوا ورياض جاء والاخوات والاخت فريده مش باش تمشي معنا ولكن مجتهده وتحضر على الزوم لا سور فريده elle n'a pas dit donc cette année n'est pas avec nous Inch'Allah l'année prochaine et malgré ça elle le suit avec cet effort ربي ينظر لنا Inch'Allah il nous regarde avec l'œil de la miséricorde et il nous compte Inch'Allah parmi les pèlerins agréés Inch'Allah بارك الله فيكم Inch'Allah جزاكم الله خيرا إن شاء الله إلى الغد demain إن شاء الله la suite إن شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا السلام عليكم.